Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un, que les fils du Togo aussi ne soient qu'un. Il en soit ainsi. Alléluia. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis, que les fils du Togo aussi soient unis. Afeto Yesu Kristo efiomi be mialo miano eye amesia me play pe dunya gbloha ye onye kwa edu emiano ne susu galo vovovo ntogo han le dunya gboglo pe enyawo me edu emiano alebe miatem atu miape etogo ejua todo la bebe miaho miape egbedona ameo wana toche ade le Radio Horizon pe eyavala oji ye odode anyi alebe niacho ano godogba ple edunya glohao hena enuma kuku kude ofe edunya gloha vovovo ofe dodasi kenepo nkume nowa gbakple enu jojo yo kene le jojo le miafe edenyi gbandi le gbefe nkeke o me le edunya gboglo fe enyunya o me lekefe ewonazi egbanto emie jegome akwamie ja khodunya gbloha yike oyobe ND nouvelle dynamique yefe etepenola le eziomuto ame yele emia gbo le afi alebe miawo biabia yo katane ejiane ne wa ade nado menemi kude nouvelle dynamique ahun gbakple le wo fe edunya gbloha me kuvika yewa yo chole ale ye Togo fe dunya gboglo nyao le yiyin do le egbefe nkeke ojia kwa ele mia gbo le ehwa me Charlotte Fire ye akpere mianchi ale be mia se mia fegbe le pepe ple ejiji fesia Jack Dijogbe mi sire kakea akpe ne mia fe etododo ke mia biocho mia gbo be mia anotoji alebe mia asronu cho mia fofo ya gbo afeto ametitovi prosper cho nouvelle dynamique peut dunya glohame ND leko Ichobedo Nyamodo moto ole de vieux au fond keke miawe le doji miawe la fuji akpenami amachitovia miene miyo miano cho kokwa no dadaranu agombe garoma vaya obe chideta anko mia de dala miabe jiri jigbaloji ko amachitovi koku ezamale egbea prosper chi miato demegbe globe mia de kwa mi de kwa ke mbala chi gbalenji egbe olo akpenami apeta amachitovi koku eja no mia gbo les nouvelles dynamiques pour dunya gloha pour nkome et nouvelle dynamique pour dunya gloha le ko fondo ofonyi et elle sodom aller au jer et la thème a pour nous pour virer une nouvelle dynamique pour dunya gloha intinemia et kaye mi do nouvelle dynamique pour dunya gloha et d'après il globe pour faire mi do nouvelle dynamique le 14 mai 2015 et mi de vie à midi et mi de deux le tout au faux comme peut faire mi peut moi so oji OK et le PVP mon so le dunya boblo fait enyawo meare afokawe nouvelle dynamique a défi a mia akpobe et le PVP mi a fait dunya gloha et desons le dernier bandit bien d'accord ma nouvelle dynamique et que mi de chitana et mi le yombe joyeye azole yeye fe dunya gloha ya ke mi de te mi dogo va ki kanu mi de chitane mi chofia tu ko chofia tu safo tu plolo wa nde ka mi do jesi nyebe nyebe mi odo et tu quoi le chotron le si majema ago be mi mo togo du quoi pour gare o yo mi totro din le togo wa nu 10,000 mi mo pe o hia be mi rola tutu kwaro akure nu nena totro vana nu ne na totro ve et que tout alors po mo na mo mi afia du quoi ko e mi cho yama de to am que le mi ba zon yo dia mi do lo me ko me mi blu ko me que mi va do chiye cha mi va blu ko me le deve mi no viere fima
tsɔ ɖe fia dukɔa be nene dunyagblɔha ye ɖe va mia le míaƒe Togo dukɔa me ke enu yi mi do dzesi ye mi dzi miana dukɔ no anya nye be dunyagblɔha yiwo keke do ŋgɔ le míaƒe Togo dukɔa ya mea ataŋu kaka kple amenɔvi gbegblẽ kple edugbewoe nɔ wo nu ke mi va kpɔ be nene ƒe agbea mate ma na duya la trɔ gɔ míaƒe ta Togoviwo mi nyo ele be miahe ŋutifafa ƒe gbe ade dukɔa me aɖe dɔmenyuie dɔmetɔtrɔ ɖe ame nɔewo ŋu afia dukɔmeviwo ahe gblɔ na dukɔa bena hafi miaxɔ Togo ƒe ablɔɖe ya mia tɔgbe yiwo do ŋgɔa lɔlɔ yiwo tsɔ yiwo xɔ duya eye mi xɔ ablɔɖe egbe be mi va kea ɖokuitɔ dzidzi ne nye mele afi ma la ke nɔvi nye hã mekpɔ mɔ ana yo eye wòe bena mi be awo ne mi tsɔ mɔ ma miaƒe duya mi mate ma atrɔ asi ɖe ŋuti eye nu yi di mi lia be tɔtrɔ alo alternance ne nɔvi nye ne va yi ŋtsama va me ɖe tsa ne va ne dua ba tɔ nɔ ʋuʋum ale ne dzea mi me le kpɔ ge o ko ba be miaƒe taɖodzinu alo tsi mi ɖo miaƒe dunyagblɔha nouvelle dynamique anyia nu gbãtɔ nye be miaɖe susu me na mia Togoviwo bena menye edu ataŋu kaka tsitsetse le ame nɔewo ŋu elana be eduya ate ma trɔ ale yi ke mia tɔgbe wɔe tsã ene va yi o ke ehiã be miawo ka miafa lɔlɔ eye miaŋe ŋutifafa ɖo ɖa akpa si akpa gbɔ kple susu bena vɔvɔ ne ganɔ ame ɖeke ŋuti ɖo nɔvia gbɔ be ne yi va ɖe asi le duya ŋuti yi dzo la yometsitsi ava nɔ yi ŋu o ke ne yi ɖe asi le dua ŋuti la yitsa yi kpɔ mɔ anɔ dua me abe dukɔmeviwo ene akpenɔ. Enyo le nuwo me ɖeɖe mea le be yewoaƒa ŋutifafa le ƒe vea mea ɖe le ka ɖe dzi be yewoƒe dunyagblɔha eƒa ŋutifafa le dinyigba dzia akpe ne yi ma ble woa eƒe vea mi va ne ŋku ɖe ŋuti dze dunyagblɔha do ŋgɔ kpata ƒe nume kple ƒe adaha yiwo wozãna egbea ame ɖewo kɔ woƒe adahawo ɖi egɔme nu ke ne o mie le gbɔgblɔm na dukɔ bena xoxo ne yi yeyewo ne va enyo taɖodzinu nyuie gɔmesese mele esi na dukɔmeviwo ke ame yiwo nɔ ataŋu ka be ne dukplɔlawo ɖe asi le duya ŋuti woalé wo de ga woawɔ akɔnta kple wo nɔnɔme kpata ne ma ble wo gbea wo ɖe asi ɖe eŋuti ko ne ma ble woa ŋutifafa ya ŋuti mi lea amewo le xɔm vɔ ɖeko menyo nu ko atrɔ zaka si be emaziki ene o enu wònyo le asi ɖe ŋuti vivivi kaka ava se ɖe gɛme ke mawu ƒe asi ava wu nu na mi akpe. Enyo dunyagblɔha ya kɔa edze be woakpɔe le edu yi ke me wòle alo dinyigba katã dzi egbea ɖe ne nyi be míeyi Togo ƒe dzigbea ɖe míakpɔ nouvelle dynamique ɖe mi le Togo ƒe dinyigba katã dzia eduwo katã mea. Medakpe ne le tso egbea ɖo lome ɖo kpali me alo tso lome ke va dro senkasea ne ɖo kara gbea la kpɔ nouvelle dynamique me bi ɖo le kara la kpɔ ɖe Togo mu kɔnɔ dzogbewo keke dzi nena wòle ma egɔme dunyagblɔha la menye nua préfecture ɖeka alo nua canton ɖeka me ha wònyo dunyagblɔha taɖodzinu ɖe si nye bena yeatu Togo dukɔa to Togo dukɔ kpata be dunyagblɔha wònye kɔa mi le du sia du me ne edzia akpɔ mi akpe. Le gblɔm fia be le dunyagblɔha yiwo ke ne nanyi va yia woƒe nuƒoƒoƒo ɖo be womena mɔnukpɔkpɔ alo womena kaka ɖe dzi ame yiwo ke ne le edua kplɔm fifia be nenyi be wodzoa kuxi ɖeke ma va nɔ woa ŋuti o vɔ mi dze si wo be le wɔdɔ alo le dunyagbɔgblɔ ƒe enyewo mea mi kpɔnɔ le hatsotso ɖewo me egbea le va le nouvelle dynamique mea mewɔ abe enuƒoƒoƒoa le tɔtrɔm vi ɖo. Medakpe ne ele ŋku ɖe ŋutia aba le megblɔ tso gɔmedzedzea nea menɔ dunyagblɔha me abe tso kaka 8h yi ke nye miatɔ Olympio ƒe dunyagblɔha ye mi nɔ afi ma menɔ afi ma wòtɔ su geɖe mi va trɔe va zu PFC egɔme be mi le asi nye na Togoviwo ke le gbedzi be woagbɔ va wòtɔ kudo mi ke wova va ma mi va trɔe va zu PFC ya ye mi va trɔ va zu UFC parce que eta ɖo baba ɖo miaƒe ha me ke le UFC mea mɔ dɔ dzidzi ɖe ye dukɔ yi ke Togo dukɔ kplo dzesi eye me yi président zigbɔzi etɔ̃ le UFC me ke enu yi va na gbe ye me va le dynamique alo nouvelle dynamique ɖe asi nye be mi kpata mi le Togo ƒe
peut-être trop jimbe no Togo no va trop alors bien de Togo le coué me agom Togo le coué gare me gbea donc me leo a jor que me le sosoro comme vieux ko dor que le homo na que me le sosoro mia po Togo a joyar que me le vavamu et abale que ya po tu plan gblenia ama que me soyaro ko le Togo du quoi pata po que se no dum zi asireji yo du tako ve l'exemple kaka le mia po tadu jinu mea mi cho susu do po alo mi do dan gade na UFC ARC agobe le capi me va trop UFC va zo ARC ya game que mi ato jigi Olympio va tramo e mo traye bena e ha manye to wonyo e cho ha se be to e kai to na e we bena capi wa tro ai do jiru que na le mi po jwa plom ntasese jiru do mea mana du kwanya agobe dunya blora du kwanya e palo du kwanya e pesusu kake mia toya e chokobe ire kayeta e o ve do asire du plolo alo ve dasi du plolo ramononome e que base alo du comme vieux monde de miantio game mi va trop gbele entile e mi va do ANC et le ANC mais un président de la jeunesse section Zion le Chiviafi que lui me va do jisigne be abali mi le Togo pour trop jim nea amodo yo que le bien pour du yagloha yo mea onyo amodo yo que baglo ko be onyo nouveau doulao na mi ododo be mi atro tu ya mi azon yeye ike mi awo ne akho bien be jirudu alo akoda de ko yo be efi e choro dakwa abo fi ni choro dakwa abo fi non moyo la tout monde ne peut fier mi amodo mi nye ibi va de ke be mi azan no mama non mama mi anovio ke bale ANCM le UFCM nka wo ogbugbo ve chomi dasine du prola po gbadagbo bo do asimi miaji enyawa o le mi ve de prisoner la kara bon le ke mi no ham e ne po ma ham nkute o nyabe amama e chomi dasi bono le egbea mi apo nkute mo a o go la si dara mama jibe wanyo amankute ne haim ke mi le ke mi va popo be nya tatoa o le mia flum le moro son plemi e ke me jeo agombe mi ma no harkam ye ni no susu dembe mia khochirudu e ameke ne hak makam a titre ne po soanti a chomi ave dasina du plao bono wa do asenyajia e fiabe seblare le ne po no me enu na nya me dembe gbea yin gba le ani se mo gbea susunya ema que me va pobe nu mo le soson la le ke tu kwa le jimdo ele be mi tu kwa bo du yagloha du kwa bo nona ele be du yagloha wa no to dum tu kwa que les nouvelles dynamiques après affordé de Omere que mieux mi le todo du quoi et mi le du quoi mais tu affordé de kaum mi le du quoi ma abe le poron me gbea mieux blona du quoi ba mi ape Togo fesse et que ne du comme vieux hianana wa encore wa wo jisi dedo a logbo ake gbo nuya mi me le dimo wa nono imo on elea me wom amodongo wo le agogo kape mi a logbo alo a o marche o yo ne ba encadrement dodo no na un pe susu be ne ne po dodo ani mi zea du quoi pona zizi de jiruwaji ba mi di du quoi ya o to nene ka ke mi ale nkuru ti ya encadrement mama le marshalo aso que zo mi ato amodongo le gbea encadrement mama le ne ne peut azoyasio iwe beno zo le no la so la somla ne fine povito gbinya de gaz pele no ma tu pele no dugo kwa onka megbe yi no nai vona encadrement gbe mi lalo egbe ma susu ile mi ase gbea ne mi zan ne po susua doda du pele ogbo ye encadrement ma le marchasia nu idi mi le gbea abayi kede jore wagadugo enea bobwe nyatema ho we jimilia me bio ado nyanchi na do nyanchi na nyere mbede mi agbo le nouvelle dynamique fo dunya gloha me de afoka de mi le egbe ye mi anya fiabe mi le dukua me mi le todo dukua ba nyoma fo de eyire ego fama
dukɔa egbea mi le emede no gbɔgblɔ na wo bena megbanye nua kalẽ ataŋ kaka ye anɔ miasi kaƒe miatema amu dziɖuɖu yi ke ɖe le sia dzi egbe o ele be miatsɔ si dzɔtsɔfia nene ƒe dukɔ be alo tatɔ dukplɔla be lɔlɔ ne wòanɔ mia kple wo dome ne lɔlɔa le la miatema se nyɔnu gɔme ye mi ne mi to no be nu ya di mi le ya no da asi ɖe nu ya ŋuti no da asi ɖe nu ya ŋuti no da asi ɖe nu ya le keŋti la kema dukɔa me afa nɔwo tsã afa ɖe miwo tsã mianɔ yiwo be dukɔ da asi ɖe nene ƒe susɔwo dzi yi ke be ne ale ŋku ɖe ŋutia ali ye no tsoko enu gbagba enu totro wɔwɔ nɔna azɔliwo mea egbea dukɔwo le xɔm be ba nenema yɔrɔ ya eye ma. Ok, me de akpe fifia ɖe mi kpɔ be le Togo du sue ya me dunyagblɔxɔwo sugbɔ akpe eye miatsa mi gba tsɔ miatɔ va miawoe nyi dunyagblɔxa nenelia. Miawo nye dunyagblɔxa alafa ɖeka amandrelia le Togo. 107e parti politique au Togo. Alafa ɖeka amandrelia. Me kpɔ fia be ne Togo sue ya dunyagblɔxa alafa ɖeka amandrelia ɖe esugbɔ akpɔ. Ko miaƒe susu yi ke ne le miesia bi me kpɔe le dunyagblɔxa ɖeke me ale be mia ate gogo ne miawɔ dɔ abe ale yi ke dze ne o. Wonyi be mia mi ɖo la ɖo dunyagblɔxa godogodoa. Meta kpɔ no. Miaƒe dunyagblɔxa mieɖoe abe ale me gbe mɔnɔfia be mionye 107e. Nu kae dzi mi le o. Nu kae na mi ɖo o. Ne le ku ɖe Togo me dunyagblɔxa keke gbea nu yi yɔm mi le be atenasa me le parti politique wo tsɔ mu. Se me na nyi ɖe. Ça dit ben le new président du parti politique quoi. Gama ko no kaka do ko la maku. Do ko la ma je do ti preka. Me no inore. Ne le do dunyagblɔxa le ro fu mo le dunyagblɔxa ti bena o we kene nye tato egbe ya le dunyagblɔxa. Le kpɔro mo fifia kpɔ ANC la. Kaka o do ANC kpa ba kele ngwa. Ma kpɔro ko mi ano. Fifia mi agbare ye mi duare mi o edoli de kava yi. Mi agbo pefo ko ebido. Ye nyamasi agbobe ne mi gbe o congrès fifia quoi. Ni a tellement donné le président fan ne congrès démocratiquement amoko e go be dunyagblɔxa ke dongoa me tso le fion me ma be na me de nyo kplɔ la nea ye ko no na mu voa emia no vi yo le campus étudiant gangan yo le totongbea adan yo le vavam et que be na nyo président du parti politique a na le wo nkekede le tide pede ko na dasi na nu yo le dodoma de mia no vi yo le campus le toto le diplôme gangan koma watema choma anyasa ya asa kplɔ dunyagblɔxa ke o tsa dadzo amebuna ma dɔli o anɔ biro adɔlim atu de rôle anɔ biro adɔlim gama mea ehena tɔtrɔ ye va na dunyagblɔxa ma me eye ne ƒe dunyagblɔxa ma ekpɔna ŋgɔgbe dede nouvelle stratégie wo nɔna dunyagblɔxa ma si vɔ ne le nyo président ne dunyagblɔxa ko ke me le tsotsogbe le gama ko gama kplɔ nɔ kakakakaka anɔ akɔ anyi ma me le eteƒe o egɔme ne mi le démocratie dim ebi ne gbɔgblɔ na dukplɔla yoro le zikpea dzi be gamesurɔ bo no dzo be ƒea wo sua nyiwo tsa nyiwo ya le gbɔgblɔ na ne ƒe dukplɔla bo no dzoa le nyiwo tsa nyiwo be hame ɖe atenasa elia. Ke le mia gbɔ le NDA nouvelle dynamique ke mɔma dzi mi le. Nyiwo ya mɔma dzi mi le yi ne be mi tso fia dukɔ mi to le dukɔ bena ne dunyagblɔxa yi ke le ye etatɔ yi ne le si ko tatɔ me dana si ɖe ŋuti be amebu ne va dɔli alo amebu ne ge ɖe ne ƒe bureau amewoa mɔnu kpɔkpɔ ma eye atu mo le dukɔmeviwo bena wo le dunyagblɔxa ɖom eye sia ye gɔme nukpɔ susu le asi nye enyame titɔvi kɔku kple nukpɔ susu le asi nya ha yi memelia me le tsɔm ne hame le xɔmu eye hame le xɔmu wa gbɔgbɔ tifo nye awo be me va do eye be mi va do dunyagblɔxa ye be anyasa yi ke ma tsɔ nam la ma de afia Togo dukɔa ena edzi ma le edzi me le ya enyo fifia mi enu yi le nuantie nyi be miatsɔ biabia ya no hafi mia ayi dunyagblɔƒe ƒe nyakpɔtɔ dzi le Togoa de le miaƒe dunyagblɔxa me de dunyagblɔ hameviwo nya dɔdeasi yi ke ne kpɔ ŋkume na woƒe dzena kple woƒe dɔdeasiwoa de miɔna tutu ɖo ne miaƒe hameviwoa ɖo dunyagblɔxa minya dunyagblɔxa vovovowoa dɔdeasi yi kpɔ ŋkume na woa minye nye miagbɔ aɖe le ke bele no metakpe no ne la le ŋku ɖe ŋuti gbea miaƒe dunyagblɔxa le tuturo na dukɔa
enui dodasi ne le dukɔ me viwo si ɖo adu agblɔ ha gbɔgba ye enui ne nye dziɖuɖu tɔ ali wa zero li wa wɔn ti dɔ ɖo ye dukɔ me vi sia dukɔ me vi akpɔ gome akpɔ ŋgɔgbe dedea mi le dukɔa fiam egome du agblɔ ha la womo ɖo ne ko bena yaxɔ asikpe o ele be lanɔ dukɔa tum ɖo anɔ nume de ne dukɔa ye dukɔ la kpɔ be du agblɔ ha ya ele yome sesere la me ŋuti dɔ wɔm kape dukɔ me vi wa te ma nɔ yome nɔ vɔ ne mi ɖo du agblɔ ha ko mi kɔ da ɖe koko be ke akɔkɔ wa da ɖe yo yɔɖu président de la dukɔla alo yɔanyo dukɔla yɔanyo premier ministre la miamu kpɔ sumu le afi mɔ ke bomu mi le dukɔa fia bena nu yɔm le be démocratie ele be dukɔ ne wanya ele be dukɔ ne nya nu yi nɔmesiwo le miasi le dua mea ali wo ɖo anɔ ŋuti dɔ wɔm be ne dua te kpɔ ŋgɔgbe dedea miaƒe nyasa miaƒe dzidzi ma ne le to miaƒe kɔwo me gbɛna nɔ miakɔ se kɔwo me ne par exemple nyitsɔ le kpɔɖo me nyitsɔ meme ne gbɔnɔ mea na ame ɖewo yi ke medi be yase miaƒe gbe anya nu tutu ɖe na mi lea mie le ƒeme nɔ ge ma gbe nɔ be mi le ƒeme nɔ ge na ase me communiquer yo tukara me le yo miato miaƒe dɔ ye fifia mi gbɔva mi kpe de dzesi be togo ƒe edunya gbɔgblɔa le ti yewo mea hunyahunya vi ɖe le eme nɔ leke le mia gbɔ le nouvelle dynamique aɖe leke mi le leke ƒe hunyahunya kple tɔkpɔnu gɔme masemasse yi ke ne le kple etɔ azɔlizɔzɔ ƒe wɔnawo leke le ŋku kae mi tsɔ le leke ƒe enukpɔmɔ ɖoa le ame yiwo dunyagblɔha yiwo ke ne le azɔlizɔzɔa ɖo ma mi me le miaƒe ŋkɔ se le woamo ɖe yi ke wɔ be dunyagblɔha ewi ene ɖewo le zɔzɔm hafi dunyagblɔha yi ke ne le sia dzia yi ke ƒe amewo le zɔzɔm vɔa miawo ya mi me le miaƒe ŋkɔ se mo ɖe leke mia mi le leke ƒe enu kpɔm ɖo. D'accord. Le miaƒe Togo du ya mea mi gblɔ tso gbɔdzanɔ be ɖokuitɔ dzidzi va sugbɔ akpa eye be dukɔa mete ŋgɔgbe yimo le egbe menu yiwo le dzɔdzɔm Togoa mi kpata miaƒe alɔ miaƒe susu ele eme egɔme nye be womate nɔ dunyagblɔhawo kpata ŋkɔ yewo le radio na mi be eyi kple yiwo le dɔ ya wɔm vɔ miwo ya mi le miaƒe dɔ wɔm kple dunyagblɔha ɖewo yiwo ke do ŋgɔ ne mia ye ne yi ma blo yimi ne gbea mi ŋlɔ agbalẽ na dunyagblɔha yiwo kpata ne le azɔli azɔma tsɔ miaƒe nukpɔ susu yi ke woaza eye wòate ma de dukɔa dzia mi tsɔe nɔ ye woxɔe amewo da kpe ne mi ye ne woɖo anyinɔnɔ ɖewoa wokpe ne miaƒe tatɔa wòyina ve nɔna wo ŋuti miwo ya ali miawɔ baza manyoa ye mi ŋuti dɔ wɔ mi le ko enu yiwo ne dzɔdzɔm gbea eɖona dzɔ egɔme enu tsi kɔna mia Togoviwo kpata naneke mele zɔzɔm o miaƒe dziɖuɖu yi ke te mi le gbea ele si ke vi yi ke ɖo tɔ manya vi ene egɔme ne le dzi vi ye le ɖona to viwo alo le nyame vi le sia na ɖo to viawo ƒe gbe anya mi le dzɔdzɔ na ƒoa me vɔ gbea mi do dzesi be miaƒe dukplɔla yiwo le zikpia dzi gbea wome le mia Togoviwo ƒe gbe sem kura yi ke mele eteƒe o dukplɔla servi na dukɔe dukplɔla kpɔna dukɔa dzi de nono nuɖuɖu ŋgɔgbedede nusianu enua dedze nɔnɔ me vɔ ne mi le ŋku ŋuti gbea miaƒe Togo me kplɔla yiwo le miasi gbenyo Togo kplɔlawoa wome le asi ɖom nene ƒe nua ɖeke gbɔ na mi o ne mi gblɔ Togo koe kpɔtɔ fia kpɔ gambi ɖe le nyawo gbɔgblɔm fia le gbɔgblɔm be yewo dunyagblɔhawo ŋutɔ ƒe etatɔwoa ɖokuitɔ dzidzi mekpɔ fia be ɖokuitɔ dzidzi ma ye na be enuawo le leke o eye ɖe me le bena de ne ame ɖe le gama nyo dunyagblɔha ko de ebe yia ne yia yi ma nɔ ŋgɔ kɔa de kɔtsotsa ne gbava edu me dɔ ɖe me ɖeka o de ya fifia yiwo le nenema ɖe meke le afɔ bara ɖem fia le kpɔ be magblẽ nɔ lo miaƒe dukɔmeviwo sese le lãme ne le wo amea menye kpata ye dunyagblɔha yiwo ne le ŋgɔ nyo ta ye ɖem le ɖoko tsɔ le dukɔa fia ŋu ame ɖe kɔnɔ nyuie ɖe dukɔmeviwo ƒe gbea menye kpata izam miaƒe dunyagblɔha yiwo do ŋgɔ aɖewo le kpɔ ɖome gbea kpɔ azɔlizɔ mi le gbea wobe retour alo miaƒe Togo mesenoa
akper ka la fa shike bla shike lia be siawa ne trova almo ne molo constitution 92 a 92 a ne trova togo tu apata et le ne pono ajime alo ka kena na le kura seulement tia azole am kezerka amodo le bogno saka ba fi to ke lo nupuma jukolo la ronka ne juras yazi le nyami agbo ala ke be le do nyabore terme politique ole et bi ça la seconde ne amale sipeji ile ba me na joa amia dodasi le wona rura me abo ba mea le rura play se abo wa doji suru ke ba e pe nu ya o me ile ya inyo vuta danei le tukwabo la seconde kapura block ba be for no wa joa apeto alors apeto bon ba apeto yeng apeto fort no adasi le tu yanti ajoa stratégie nyaza menye ba marcha menye no blomle c'est comme yure ne mi le blom marcha ba ne jo ba le me blebe tu agba do gwa tam kaka no no pa do dia jojo ma te manya jori anu onyo ra no ila gbo ye yama la nyo ya ka no khoma na tato no yo tu agba hausia abe conclave ça dit datete manya de ye duko fofo yo na le mianti le miama zolo zo poma o meta o mususu la nonu ya me ye mi agboro homo be mi afofo fo mo ya to ya no mi de kuku no are mia na da se tonchi ne tukwa e ma ko o dana mo gbono aka o dana mi gbobe aka o dana Togo aka o dana re na meno wa jore menye de nya négocier dari ka pa ko dawe la doa no yime gbogbo lo khoma la no nya duma ye nya wa lo re jini khobere aw yacho vominya no da kwa na ko magbunya ko ale o lo jinu kwa yo apogbo awe vo ya ma khoma ya wa no amale kokoro via na nyo khoma ya nya ko to for atema da se tuya chi bobwere vo na nyu ya na apadun de du comme tu gojia kafla un penavito et puis me a jona pewa un penavito o rona tu na for de japo janaji ese ko me ne mi twene ne ma mi apoto for nya ba enu yibo tu ko plan tu ko ngba le dimo voilà on ka anya ba nya ba ya jo voilà on ka ali kemi de gbede ne jirwa actor for nya ba janaji imo ole fifiere mi do jesibe akodada meye o chana juplola le vo mi le gbogbo ba kwa o me mo le kokomore nuka ele mi asifia gobi mi akpo mi adefiomi abeju nya glo ha be akwa o me mo le kokomo yo vo na ndebe preuve vo do na akwa ba ya dunya glo ho mo de na nyare ke gobi le go akonta de ke le go fia be ya no cho ya pe ya ye wo be o fi yo alo akwa mo ko ri agba no mi mo ko fi abe dunya glo ho da fu le akpa ma le gba akpa ma ni ma ho no nu ke no mi amoyo keke no akoda fu va ya o ya ndebe pousser verbal no d'accord afia mi ho na pousser verbal et mi ko voir mi ko rora mi tato abale mi wede UFC ani se menia mi chone nana tato fine tato na no ile ale procès verbal que aller pour le tout et watch bo pour venir du pro la bere du pro le fimia si mi ben no ile le don ne fofo no ile le don le procès verbal ti do ma ti du pro no nya bana nu ma dogo je to ko que yo me fia la je glala o de po vito de oji o be lo yo gba machine o ko procès verbal aussi ne po noire ale te ya nous que jo nya yo du ji akomko no da si po opposition cha na procès verbal aussi a wa te ma de tu a to fi atuko fofo no pora nka ti o be gbe nka ti o be do asi so gbadagba do asi ojiro onya bo na gama na nu mama dogo ko nya te pe adota o be tu gbagboro po o gba machine anma malete po ayama mi o ayama chuka ayama ke se de o ayu ya parce que mi ba
yo du tina ko mi da simi na nu ya mi acha mi cho gbongbon mi du dia mi acha fi adu ko nu kan ti mi ba le pour mi aji atoto be ji aba ko be to akojoro enme fi ma yan le ma ta na le globe opposition mo do preuve wa ni mo globe mo do preuve le ba o mo de ne tonel ya o mo de na contact anu na o de na contact tonel wa yima enme na ba ko mi de chencho wa yimi to mo wo be ye to fi adu ko wa yima ipovito o ba jami fifiare nenyi bere enu ale nenema esiai nenye plofia esiai mi cho bol dari be mi afo kwa ne lebe mi fo bol avoye ya de ipa konta do go ye mo de na fodo truki do alebe akonta wa ngba de go de kodi de ka eve eton en yinare ko we matem atro dan de ke alebe la di mode yikeye la tem acho ade le ke akonta o de go me glono chogo mji abe enu nana ye no dako ye jukwa atema ho pe jiruwa afode de man le miamurusi imi cho biato de UFC an se mo dunya gbogbo ama kake mia no vi yo ne le mianti yo nyo onuvoduto o le miamo fo bale agbogan chamea yo ona o lemi afiabe monu mo aminye voi mia yo be dunya gbogbo ha kem dare ba me se me nevata a tia yo be gazama miamo jukolo le a o chona mo dena miamo no na mianti musia mi o milia ono pono to fifi no we fi vo de dale na miamo dunya gbogbo ha wo nye be amasia me ke ko va do na ha mo kwa o de na mo ni chicho atapo ke ne jene se kanu maka e ke mo na torko ko na chiu o service de renseignement miamo dunya gbogbo yo dongwa o mo do service de renseignement ka mi wa chama de wa no député alo ai so po mo lo alo nya mo garde dunya gbogbo ha ma me do da se ke mo le wona ko na pa me chiu o chona me ko enu ya me anyu nka onyu ba imo o chone ko ne ne po vo de onyu mia gbogbo la nouvelle dynamique me gbe a miama nouvelle dynamique ya gbomi le gbe ya ka pe la sa mo ba mama nyo ka ala aba nyo amade anno miamo du ya gbo ha me tagba de gbe ya o cha on te kele gi gbe ya le da se digba korochi akono constitution 1992 ade le nyanya de kurentia do egbe pon keke me amesia mo constitution 1992 ade kone va kwa togo vio pe kukiwa ola podontia anu mare anu va ko lema togo vio brother de mi da albi be da ko fama brother du kore ke na va no togo mu duajia ala o mada amofa amoko na o da kono le fama tome ne mo we nyu ko a fa ton ko to ko vio wa dojo ne le we nyure ya na o fo ama tocho pe le fama toma me a le we nyu kakakaka oglo ma we nyu onka no da ko akwa po najo ko ju fiche na baba amoko a fifia même seni même cour constitutionnel là asi totoro no ne pe monti ma gbanya jirurua e ko ira do asi ne pe do pe a wa no to go bi se ko no to gbe anu amal ko comment na o le no o to asi le ma seni kudo cour constitutionnel ti onyo ma tu ya bro pata mu ku le ama si allez que tu conviens le blog BNA seni a du nya bro mo ku vi le me ah o ba de mo no ma maman le tepo le ko merua ma le tepo est-ce comment o jiru ba na marekare e ke be e ba pene jiru mo du nya bro ha cha ima mo ba no na gama le poro via venir no ANC alo mi mo du nya bro ha na cha ba mo fa alo cha mareka no che voa o le so bina se alo o gwa chora jiru to du ma chora mareka la ko se bo no ni te fo pole ore ma bio se o nya ni le nya bio le ba na ya bere jiru ma mo chora re ije safia ai ni onyo safia nyebe si o me globe anu ya resultat yo mi khware amoko ai ya la le kare ti yo bere mi amo va de ke mi paro amane ni lobe ai ya azan ne fie unir le porma vecho imama mutoa voye jiru ma va fu doji kwa o la ma mene alo ele be am toto yo ma ya o glori ya o fu kwai
Have you our no made me on any blessemo? You can't lay make you like no glass me a junior blow how me quack pamas record. Fima edi gbogbo nyabo tu agbo lo ngotoma anyo dada no. Le sia me a na we ni gbe na mama fukwa. Tu agbo ko te o me fukwa na. Fifia America wacho iwa no mama shikeli yare. Orula pobo America nya America me le tu agbo har kere mo. Atenye fada, atenye monseigneur. Atenye bishop alo pastor ike jisi mau. Le koma ne na orua yema ta gama we pukri no na juya bro ha o manyebe mama yo mana nwa mama me le etepo miama pukri gbanto dema. OK mi gbo ba constitution ko enyagbo bi mo bi o se abere ko na constitution o tro e ba ti akwa pukri o kekea abo notre constitution 1992 va gbea un nouveau vœu et la trorema na ma un vœu ma gbe de da kwa tugumu kukia ala vo ni na wa vo ni na vo nka na nya po tukplo da seji gbebe mandat de 2 tours e kula nai na le gba fia kwa ka le fi wa mo kwa kakara ji le be fi ya le fi si vraiment fi ya le fi ma e panowe ko abo avoué ko jojo la ve fo aton fo ni je mo je trafic toja fo wa je mo jogbe mais ça vite la ve ko no nu va na kwa senia nkuma yeyova amoko cour constitutionnel la nkuma yeyova parce que ayé le fi fa mo wa voa amene va vagbea magbale équipe ya no senia rachuchu le senia ble cour constitutionnel on ga no bo ne mo asi to lo o cha o ti no bo ko nu mo koko akodada mo kokoa nu ya gbe ba ko amana no kokoma akomo kokoa edumara ko no da ko no konjuru ji kwa epo o chere. OK akpe les deux mandats pe enya ike blom ile ade deux mandats mais constitution 92 ale amene le fia o mi le gbogbo be ne be enu aba kwa no ajo zerekare amama me ye tro no ore nenyi be edunya glohare yitro esewuwa amayi avafiare mo kpofia be ne la nyoa ne watro na nyawo popo sebu atro to azoli yeye bujo nkanti obese ala fu amama zere karo sema ele kape nya po forma wa toya magbeno no mea nya poto ça dit nya no vie allo mia fofo e kene nye fora toma gbero no mekay o toiletage ala e gama no chakalema ye ne po mo totro mekaya na la cour ko yo davai c'était 1988 cloyania ye car kudo CPP ne gama mekay o long ye o assemblée de douanoa toiletage mo bon ay no bo amokono qui m'a que pour que tu as dit qu'on a même opposition pata ema fifia sia chonyoba on va tracer le ticho pour amade kontia game miapto ya dema kuwa le donc kujiba miapoto amenugba ti o tro gboduma ya ye obiji sia to go seno ya obiji gama ya o to go vi le obiji sia gama et que fort ya poto fort bea ele de godo ne ba do macha le sita no na chabera hospital apoto na chaba apoto yo vo no o babijio le po no chiba la fun kware na ba no gboro da ko na tafachi ne ma e mi apoto na chabare iru la hotu ga mama ko nu zoro o joro tu comme c'est jiba o coup de ta je tos na kakwa o cho mi apoto fort va dare na chaba mutepo amoko déjà coup d'état ma ne coup d'état yo ouais yo fifia yo jo le gama vo ye mia du abraham ko to dasire ne po ma jiwa o yo na fu ya Abuja le tour ya ntinyi du ko le senyu ayo ya Abuja re UFC ye le gama ma du abraham ko to o ko ta wala ma o ya Abuja mia portfolio gbogbo bele lui dimolia il me y a plein de co voilà wa da sire ne ito amenu gbe man keke ne potoare
Yahweh ne yiwere sekuku no ko ya bro le article 92 mo siare yo agbo chaba direct pe vonu yiko dia cho wa ne yiwo to madam ore yawo madam ve yo asa ya gba deji ne yegbo o madam ve akokore ima gba yakore kokwa agboa sekuku atomo dogomolo na opposition no amérique le clever le tukwamo nyunajima famu wope alo pomi tope yako mi apeto fora oko eko semana gbora no bete atomo do ware nka bolo chenya che nyama opposition ga me o sebe no yo yakota pe se kasa kwa nka lajo on tro bo machine ya no wona fifi nti doa machine o le te po mo to se machine la ganti wale ve kwa machine do na fifi machine no c'est ni are machine are ma c'est ma ka to yo kama c'est ni a togo du atoye ni a jiru atoye ñu kama me ke kama gbe ya c'est ni le ya blog gbe ya jiru atoye amana ko ni mieux c'est ni le gbe ya pour ko se le gbe jiru atoye me kwa ma gbe zaolo togo vi onyu vore jiru ma sete o le jiru mi o gboro yo sana saji jiru nyu mo lo si na gbo ba nu ya mo kwa ma gbe o ne le gbe pe le coup le premier no wana na me gemi dakolo e mi ano awana no seni o mi me dako mi be yo resultat no e maya enyabu blogwe male ina ko no ko majima no ko no ma mole tepo le ko te pro ah de ko no awana na ntoebe ntikoni mi mo mi pobre mi mo lo tuyo ne mi lo tuyare no amole kuku kaka do mi ano awana na jire na awana na ka chema gbesa afoko yo resultat gba ko biambe opposition du tiloko yo to tu de ko ere ka koko datrore egbere amole kuku gbere o subo mi ano awana na am du ko me amere ko chema gbesa na fo le gars le via am gba bien savere o ke agomo ke no na me prisoner la amere ke matina punyo to vinyo poporo go ka mo boro go to prisoner wa o bo ke ba mo lo ba makurga togo du yata de jonjo nyenyem oui le to asi akpare ba ifiare mo po be akoiko da car gba ple UTD ye o mete se wa no go mo po be nu kenyi nu ajunya glora yo ke l'opposition a mer o mete se na wa no go mo mi ha mi le wa mo nu kenna mi mete se na mi no go mo ne ju ape junya glora wa des junya gbogbo nya wa des on ape do le le akonye be anya ko la no go ogobe anyi le ngono la amebla vela sinya amaton la sio amowo la mekemesi vone mo nyu am be ma de tuya nyama cho am owo ene le tinya acho no atumi dun le am fopoto mojo anyi kesi amamu wale a matema boboro kunya cho na no vinyo ogobe menya tonye dimelo mele di tuko apo nyuna donc no vinyo no po vivi mare matin no gomo fa ma gbon ne tinyo gomo na menya be no no gomo kwa ke tu akpo de ya matin no gomo ka ke mia fufu odongo a anyi sia ma mo na ma nyina bobo gbara ke gbo na mesia ma maton le mesia ma dalo ma bobo gboro anyi ko no go anu ine gba na to gudu apata eyi gba e me mi le gba e me to tro mo e ko ma parce que o do lo bobo tita matema pipa ya be man ka o chara to gudu ya je fibia ke bele nenere ma je no fia be dunya o to foto to le dunya gblogblon pe enya owo mo ma len ma gomo de no be de kuto jiji le dunya gblogblon ha o me apa lolo anu inaye dunya gblogblon le tijire dia mi amu no po susu yo chon mi le na mi apoto yo dongo a o mo le ho mo ma ho be chincha nunya bula sinya mo jema mele gbon le be mo khogbo a nchama to mo do ma de tue ele benka ele chama ma do jwa ro chama de tonya anyasanya ma de tue agome ma wi agbobe nu siamika me na aba nyasa na ne mo ho ti donyiwa akontale abana ele ben nu ike ma u na ola ma u mo po nyonyo twe na o de o twe no be na choma akpere no vi o nti ta anyasala gomo popo nyu na amsiama e amerika ma baba yima nyasara into yakosi olala ikuna po gomo le yima nyasamo agbama adovlo egbe ade le miagbo les nouvelles dynamiques ade
dodo kawe le miasi be dunya gbogblon pe enyawa ne yuzan dodo ya lekea dunya gbogblon pe nyo wa tro le togo nyigbanji o demi wo dodo do kure lekepe enutia dodo miasi dodo gbato enye be mi nouvelle dynamique to mi le gbogblon na dukpolo be o po du ikoplo mo le gbe a me gbanye dukwa pe jiji o vonu ile miasi nye be miatema damegbe no be no da se le duyantia anu yo na be chasse à l'homme allo yo metitima no pe gege yomo laisse comme ya nyawo taru jin bato fa miana kakareji dukpolo be no da se le togo duyantia gbe a allo no da ko na ko mo ko yo gble te pe ko yo jola yo metiti de kama no pe duyan gloha vio so keke de kento ko yo metiti o akontare kamele dukwa abia chogbo mile miawo do bato ma evogwa miapo dukwa mo vio rula nyanana abenelele dukpoklo di allo jibe yimo duma nchi fa no djomala nu gbanto na fa yinka la fa lo agomenele lo amsiamala agbo ihunana ma amekelu no mala agbo hunane ina miapo duya gboro le gboro be mia fa lo ne mia nchi fa fa agomebe egbea na lokurutia duya gboro dongo ba ya nele le UFC ma ile be gogo epitetoria ona be eyinu fe nanyo ya dia senya bere nous quand elle UFC ma tu vas sana unir allo RPT à l'époque allo ya wa wala kele nyakple tu as pas peut-être de mots souvenir mi do haklo quoi que mi va samara ya de mara du quoi peut tam matalité barai unir to a du ple arise a du ple car a no hakple tu as pas peut-être yemia no tu a de susu le tout mi aba se opo mo lo ma ko bi dakpe a ke ma na gbe a pa mo ne jujuma le 7e mois mi aba se opo mo lo ma ne ne jase le sion tu o me a urla zo a no tu a to tu mi mo so du ya a to susu le ka a to be tu ko ya ka tene le politique ke ma na gbe a ka de mo le otum déjà fille to go jo la gbagban lo a de a o mo nous quantier se opo mo lo yo bi cha aba unir kwa me ve un sec kwa me ve nous ke jo Eziovio communion, Togo to communion, yo maintenant tout, a de cas, a to sur le cas. Par exemple, nous avons voté bouger le mairie via. Il y a pas ça pour nous non. Vous t'aider au ami. Du quoi du quoi peut dire mon les mains. Via le dodo mon katambe. Nya bois, nouvelle dynamique bois. Nya bois, nous sommes qui ne du quoi me. Pour ça. Pour te dasia, mi pomo a dasima, mi pomo a demu, mi ma de tu ablo harke le vo. OK, le dodo mon katan le miasi a de nsen le miasi, mi a azan a le bele ke po dodo a wa po me baba. Nse miasi. Nse miasi nyanka. Nse bato ile miasi, ijimi noedo le kakari le gbedem. Bo mo mi te ma troya, yinye lolo. Mi a mi po tu ablo ha, mo pomo la da bi tu ablo harke nchi. Von lui ne tu nous zaza et que zamole on me les annuwa mi pomo ade atia quoi bo togo vio onu ya miatoy mi o pa ba me ya ko les zamu me na wo yinemo il faut des partages équitables du comme nous azawa du comme viri pepero la adui ce sont mi la soe ani domelema akpo gomelema o ma bro amel haime ta bo mo a dasi tu comme mo tutu alo tu comme nous no abesi mo wa vous dada o nyonomi ta nouvelle dynamique mon poste sur le miasi aima be mia pa la tu lo ha patama ay mi du mi du lo ha mi ngula gba na anse mi ngula na ka mi ngula na du lo ha keke même mi ngula na wini me du lo ha cha be mia mo du lo ha nouvelle dynamique va be nya tefe nya tutu comme violba du comme violanya ou me jeda café du ate pour de OK nemi be one na to fodo nya de du me vio fiare nya kala te blono o ne bia de carré les ma bien de adapa popo na ma on togo tu quoi
adagblɔ le Togo dukɔa be menye ataŋkaka aglãdzedze emiatsɔ aɖe nye Togo dukɔ yɔ ele be miadzi lɔlɔ mɔmɔtutu gba ame ɖeke ma nye futɔ na nɔvia le Togo du ya ŋu me ɖeke ma nye ketɔ na nɔvia Togo du ya ŋu ne mi ƒã lɔlɔ ne ƒe lɔlɔ ɖe dua gblɔ xɔ kpata me Togo dukɔ mea ame yiwo kpɔm le gbea be nyo tasetɔwa etsɔ amawo atema to asi dzi nɔ be woatrɔ woƒe tame le dukɔa gbɔ lo. ne uni dunyagblɔha eyɔ nouvelle dynamique egbe be ne va yi wawɔ dɔ asi le asi me ne Togo dunyagblɔha ɖe miate ya ne uni be dunyagblɔha ayɔ mi gbe ayɔ nouvelle dynamique be ne va ne miawɔ dɔa edɔ yɔ dzatsɔ ne mia gba mi ɖo axɔ gbeto dukɔa gbɔ be nene ye uni le miayɔ be miawɔ dɔ ya leke vɔa emɔtunu ma nɔ dɔ yɔ dzatsɔ ne mia si o ta dukɔa gbɔ miaxɔ gbe le kabe awɔe lo na se. Toro la bebe mi de akpe ne mi aƒe eto dodo egbe mi xɔ aƒetɔ ametitɔvi kɔku eto nouvelle dynamique ƒe dunyagblɔha gbɔ eye nɔ mia ŋuti egbe atsɔ ɖe naɖewo me ne mi gba kple woƒe nukpɔsusu ku ɖe Togo ƒe dunyagbɔgblɔ ƒe eye wɔnawo ŋuti mi de akpe ne miaƒe eto dodoa mi tsɔ ku ɖe agbe yi ke ava ne Mawu lɔa miaga axɔ dunyagblɔha bu ale be ye hã waga aɖe nume ne mi tsɔ ku ɖe woƒe nukpɔsusu ku ɖe Togo ƒe dunyagbɔgblɔ ƒe enyawo ŋuti gba kple enu yi ke ne le nuƒo dom ye dunyagbɔgblɔ ƒe nyawoa womele ezɔ ɖem le Togo oa miede akpe ne miaƒe etoɖoɖo Charlotte Mfaya ye kpe ɖe mia ŋuti Jacques Dzidzɔgbe baba. Mais des fous pour la vie des mille avec plein de mia